Abusafo, I hope say rather dum obia ehwe ye e wo baby bella ohwem free. Me so some saka video be me fa ne say yakuta emom na wa share na the phone so nsa etumi ayeden akabi. E ma onwe fi so be subscribe to me YouTube channel Born to Sparkles. Na wa like yin page no na wa san so follow yen so e wo Facebook me damase. Me busa say adentina e ma ni bebre anase me ma ni bebre ho no ma omo hia oba na say oba ne wo enkwala ye ka ne say abeku ayabanoma na emfitiase ni de wo bekeka de ato oba ne tirim say me do we de me do ho ne me nyina wo do oba wo do na ye mo nyina the same thing so na mama phone so because oh me wonya wale me a se de me do ma na me do mo be ye me ma me do mo be hye me ye mprekope ma me empratwe ni mu de wo ne papa ne ne ma na na eko papa wo so the same thing na wo so ye nanso wonya wale ma me ni wi ade ma me beti na fi onu afi no wo safi de wontimi nhwe obi ma biem afi na aka kire ma me say na say wo ama nkwala na nkwa sise ko me ntodwane mu efia no biem ma obi ma mama medi wo ama nkwala na nkwa de na wale no be sole ase de say ama tan bebele obo a wote boko na ne ban so te obeti tamale na ne ban so te all because of our aliency. And yes, all because of our aliency, because of ensema wo papa no kekagu ni tirim. Ensema papa wo kekagu ma meetim say obedono no adone menti no. Onya de ne ho nyina be sha wale anim wi ana so ba benyam bi ma wana so ba be wo ba ko mienu ma wo. Afi de wo so won to ono no de no a wo de ba wale no. Won pake wo mu engu enchen. No medo nko a wo de because say they want me show obi ma. Nanso wan so nim sesa kama amene na ko bi wona bla boma anka wo wan kwankonya no ka wan kwankonya no senke be anka ne kun na anka ne wo nkwala no anka ehonom ne weke de mana anka wo wan kwankohia no obu won so kwampa oba no so kwampa ne kunumpo na tie ekoye ma no wo betime kwa hyehyehyehyase akeka ana mani je ho ana medon wonnim sa me no nyina na hyase ana nyina na hyase wo tutu agu na soma na ema so obu ho chichinga ene niema dodode yanketenkete bi na eba netine wo agya ne kun na si honom na ode ne ho baba be ma wo onya de ne ho ma no baba wo ba ko mienu ma wo ya afena na bete se ontime nhwe obi ma e ma no susu beble honom so the same thing be ma de nem e de ne ma eba wale ase a ne foforo ne de obeka se efe obeka so de nkwala ne ebe tena private jet mo obekoto private jet no de nkwala na tena mu ani enya de ne kotena wale na sese ekima e hona na obekere be ma ne se na sa wo me ma wo mu de ne ma wo munwie pa na sa mo ye ma de ne mu nyina mo be ya baifo ana osodiem na de kode ne tofom se hey ne be ma ne mama yi na ma de kode age afri mi nsam tese wo nwansi kura heti wo se me kunu meya o mo na mama nwansi maame adenti na wo de wo ka wo de agu yam wo do on peso obi babo wo baba yie anasa wa wo de do mo baba yie na mama obi ba no baba transit o fie ni de wo fa konkon hina e de aba aka ho bom konkon so ye baifo mesira wo bi ba no onyo wo ba o baba transit wo fie so ye baifo na se wo ho a na se wo no ntimi nya ho hwe wo do ntimi nka nkyere ne papa na mo ntimi nkosofo bi ho na mo ntutu mana bompaye na kurakura mfa ne musuo emfiri wo sonko dan se obu ho ma wo sofo bi enka nto sakurakura ne ye baifo won hu sakura watu a eja bi si na pampam na mom wakasa na wode wa adwen na wode eka because enya wo banti wo ton na keke just wo pese obi en hu sakura ne nya akura woni di watam da obu ho akurakura ni di na tam da akura obi ba na obede di watam dia wo ba be ya kire wo obi banti mi nya san kire wo da enso still mami foi bi mankrofo ma ho nto wo mo de bia na kola ni wo mode ana nani nsohwe ana what say mu enum menketenkete but mami mu awofo ni bi na mo yesa de no mo ne nkrofo mate na mo domi wo mo no mo nkan hu se no me na eni enyina so no evade nyankopon ba be sesane ma ne ba be ye nhira enum me dudu bia eni nyina so na wodi gu obi batifia wo pesa wo kama nkrofo bi enye woni enwu sakwala ne yakwala bonding nti wo de no me ta kira mo ma je wo de se wo de panimu de wonya dom ya final no hwe eno na ama panifo bebre yale ketenketen pa mo so da wo yesa na awade yakopon wo how do ba misrim fo so no no wa pack sa ene ma sa wo ha no wo da begu so obu ha oda o se na me da na me ho emetisa me hu na mu asem obi ni nanenam onim o how do na me be no na ewo mu no ene na ere wo sa no ene na mo mojam
oko hospital kwampa ayi kwampo machine kwampa hu computer timi hwehwe mu a waso hwe yes hwe nim eno na ma che no oha odu na mebe no eno na ayo no se wanyaye a ne aka no Misraim mpompo ne nasefo na aka no empotro ne ade ade no ni nyina beba beka ho ababa be soa na afi de wonam a wontimi hu papa maame so wonim se wonu obi batena se wo mu chiti akwala na jai ofisa krakro no wontimi ne ntima fa no kokoma ne maame because akrakro no ba be chance ofie maame so na ade nkwala na kwa awale na se be ma ne se enu ntino wontimi enhwe nkwala no eni se wo no wo to nsuno na gu na wono wono nko ane ma atena hwe ne yie because dachi obi nim de obehwe obi enti nkodo no nko ane ma no na nya wo mampanimfo ne mfa engu honom anasa eni na chi nke kansa mone fa wo mampanimfo no ho na dachi Awurade Nyankopon de ede beye ye mabia no ye ho asotwa na se ye wo ho atamu obibu na se wo ye papa nsoso a eni wo yire chi ema wo yire nkeka wo ma ho nsem because ono ne ma ho asem ne bakrampo ye bone a eno no de honom a otutu amana na osie ne wo honom a na so obi ba asem ne de odi ne na woche na finhyiada da bia wo beka se be ya wo ankasa wo ba no won ho be ye wahi because enyo no na enyem na bosome nkon enyo no na ochem no enti no de akra ne be ye bia ye na hi da bia no aye sei anu aye sei eni pasa wo do ni pasa den na se obi keka nipa ne ho nsam a eye den a odo na wo ma nipa na ehyote enti de mesena nso se ye papa no mo no ene sa camera kwa na sa wo besati wo fie a ana se wo de recorder bi besi ho no ma se bia wo be hu oba suban ne wo hu wo yi ne susuban ti no ene ye fa camera bi ba wo fie se de bia wo yi ye obi a wo complain wo ma de ma wa set camera fama efasi fie honom se de be ya wo yele ema metete wo ne wo mantam because dachi obi nim obi a dachi ho asem dachi bi no bia na se de bia yale bia bebo wa na se bibia etesa no edu honom na obi ono ne ma no ma bedwane agyaw ne bedu hon ne bia wo sa wo ma ne tena ho ehwew enso bedu hon ne bia be hwew oba bia no na hu obi a enti de meka ne se onu oyele te na sa wo de wo makwa awale ase na de bia na wo be ya esei ana de bia wo me ya esi ya de me san sa wo de set camera efa esi fi onum ana sa ye recorder o fi honum se de be ya bibia ni betima record oba ne wo yele no ne e koso wo fi ho na hu ne wanya nkasa wo fi honum because maamefo ni bebre no eye niema bebre de hyenkwala no owia no apepa na no because ono na no da da mu ntino no obeka bia no so na wo se wutie entitane de wani tuamu dia ene ye ni nyaw na edu ho na wa system ale de obia to ba bia wo so wo de ne to wo de oba na o ene asmesi de wo ma make na ye no kure anasa ma me de bia so de to kwala iso entisa na wa system ale na mo me nya se empanimfo ni bebre ho no ma ana panimu ni akwala di asma wo sa kwala di fo ana de bia wo sa kwala ne papanimu ato wo sa kwala ne papanimu ato no ye to kwan ye ba hanom no akwase buroni krom hanom entisa enti wo sa mo ma ye nso ye ba besua bibi yensuya bibi ne fafa emo ye ntoma no ne yentimi fa ne ye ma ene ye musua fa ntena wa asomdwem na saa tete ne ma na asa ne ma na ye wa Africa ne ye no yenyan saa ne ma no kwase buroni ode obia ba bia wo so ode to bi ode beto won ka se we ya kwala na se we ye pani onti won no bi enche bi o kan ne kora ne okọ ne baby the same thing na ye be mu no asa ye nipa bebre na yo ma de se ene kora ne pa de o mo nka na emom de bi o mo de no kora ne be kata bone ne so eno so na ma se nipa bebre no ye like make an pressure ne niam bebre because when him say na ye na nye enti wo sa kokoda na wo se adwene ho na sa kokoto Misraim pressure na de amam na tete wo be ya afi enti mi nko bi mesraw se wo pese Nyankopon Awurade Nyankopon de Misraim ya le akase edu no ha odu no emu ba kokora mpo beba wo so a kan kore ne jai saa nioma no ne do obi nso de etese wo ankasa wo de medamase